नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज टॉपिक करामात ताजुश शरिया के साथ आप हजरात की बारगाह में हाज़िर हैं। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज कुछ जाहिल लोग ताजुश शरिया की अदावत में, ताजुश शरिया के हसद में इस हद तक गुज़र चुके हैं कि कई मरतबा उस हसद और उस अदावत की बुनियाद पर वो लोग सवाल करते हैं कि अगर ताजुश शरिया वली थे तो उन्होंने कभी अपनी करामत का ज़हूर क्यों नहीं किया। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि ताजुश शरिया ने कब कब और कहाँ कहाँ पर अपनी करामतों का ज़हूर किया। आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और दीगर आशिकान ताजुश शरिया तक भी इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ुल करामा, इस्तिक़ामत करामत पर भारी है। तो आज जो लोग सवाल करते हैं कि ताजुश शरिया अगर वली थे तो उन्होंने कभी अपनी करामत का ज़हूर क्यों नहीं किया, तो कहना ये चाहता हूँ कि ताजुश शरिया की इस्तिक़ामत ही ताजुश शरिया का सबसे बड़ी करामत थी। ताजुश शरिया का जो मौक़िफ़ ज़िंदगी में रहा, बचपन में रहा, जवानी में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताजुश शरिया अपने आखिरी वक्त तक उसी मौक़िफ़ पर कायम रहे। तो ये ताजुश शरिया की जो इस्तिक़ामत है यही ताजुश शरिया की करामत पर भारी है। ताजुश शरिया उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे पुरफ़ितन में न सिर्फ़ अपने ईमान की हिफाजत की बल्कि लोगों के ईमान की भी हिफाजत करके ईमान के लुटेरों से उनके ईमान को बचाया है। तो अगर देखा जाए तो इस दौरे पुरफ़ितन में जहाँ पर अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल है, ताजुश शरिया ने अपने साथ साथ लोगों के ईमान की हिफाजत की। ये भी ताजुश शरिया की एक करामत ही है। अब चूँकि कुछ लोग ताजुश शरिया की करामत सुनना चाहते तो आइए ताजुश शरिया की करामत पर हम बात करें कि ताजुश शरिया ने अपनी करामत का ज़हूर कब कब किया। कश्मीर में एक जलसे के अंदर हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत के कानों में ख़बर आती है कि यहाँ पर एक ऐसी मस्जिद है कि जिस मस्जिद में जो बंदा जाता है कोई गैबी ताकत, अदृश्य शक्ति उसको उठा कर के मस्जिद से बाहर फेंक देती है। अब ताजुश शरिया के कानों में जब ये ख़बर पहुँचती है तो ताजुश शरिया फरमाते हैं कि चलिए मुझे उस मस्जिद में लेकर के चलिए। अब वहाँ पर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि एक तो अहले सुन्नत के इतने बड़े आलिम दीन और जब कोई गैबी ताकत बाहर उठा कर के फेंकेगी तो हालत क्या होगी। तो लोग डरने लगे, लोग घबराने लगे कि हज़रत अगर हम आपको वहाँ पर लेकर के जाते, अल्लाह ना करे आपको अगर कुछ हो जाता है तो हम कौम को क्या जवाब देंगे, आपके चाहने वालों को क्या जवाब देंगे। तो इसी दरमियान हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस मस्जिद में जब पहुँचते हैं तो मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहले मस्जिद की दहलीज पर, मस्जिद की चौखट पर खड़े होकर के ताजुश शरिया अज़ान पढ़ते हैं। उसके बाद लोगों से कहते हैं कि इस मस्जिद का ताला खोल दिया जाए। जिन हजरात के पास चाबी थी वो चाबी लगाते हैं और मस्जिद का ताला खोलते हैं। जैसे ही मस्जिद का ताला खोला गया ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जितने भी अंदर हैं सब बाहर आ जाओ। वहाँ देखने वाले लोगों का, जो लोग वहाँ पर जमा थे, उन लोगों का बयान है कि हज़रत ने जब कहा कि जितने भी लोग मस्जिद के अंदर है सब बाहर आ जाओ तो बाज़ाहिर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही हज़रत ने कहा कि जितने लोग अंदर हैं सब बाहर आ जाओ तो हमें नज़र तो कोई ना आता था मगर ऐसा महसूस होता था कि हमारे पास से कोई गुज़र रहा है। और उसके बाद उस मस्जिद में सफाई की गई। सफाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस मस्जिद में नमाज़ें होती है, अज़ान होती है और उसके बाद आज तक किसी गैबी ताकत में उस मस्जिद में जाने वालों को उठा कर के बाहर नहीं फेंका। तो ये ताजुश शरिया की करामत ही थी कि जहाँ पर लोग उस जगह पर जाने से डर रहे थे कि कोई हमें उठा कर के बाहर फेंक देगा, अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया ने खड़े होकर के वहाँ पर अज़ान पढ़ी। ताजुश शरिया ने सिर्फ इतना कहा कि इस मस्जिद में जितने भी है सब बाहर आ जाओ, सारे के सारे बाहर निकल कर के आ गए। इसी तरीक़े से हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह 11 मार्च 2015 को बनारस के लिए काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में निकले। जब हज़रत ट्रेन में बैठते उस वक्त असर का वक्त होता है तो असर की नमाज़ बरेली शरीफ के स्टेशन पर ही अदा करते हैं। नमाज मगरिब शाहजहाँपुर में अदा करते हैं और नमाज इशा लखनऊ में अदा करने के लिए जब उतरते हैं गाड़ी से तो हज़रत को इस्तिंजा की हाजत होती है, हज़रत इस्तिंजा के लिए जाते हैं।
اسی درمیان جب حضرت استنجا سے واپس آ کر وہ نماز عشاء کے لیے وضو کرتے ہیں تو ٹرین اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں گے، چونکہ ٹرین اسٹارٹ ہو چکی ہے، ہمیں گاڑی میں جا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ الحمدللہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ٹرین جاتی ہے تو جانے دیں، مگر نماز عشاء قضا نہیں ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی بچھواتے ہیں، اور جیسے ہی مصلی پر تاج الشریعہ قدم رکھتے ہیں، الحمدللہ وہی ٹرین جو کچھ ہی لمحات میں اسپیڈ پکڑنے والی تھی، وہ ٹرین اچانک سے رک جاتی ہے۔ اب لوگ اس منظر کو دیکھ کر کے بڑے حیران کہ گاڑی کو چیک کیا گیا، گاڑی کے اندر کوئی خرابی نہیں، انجن کو چیک کیا گیا، انجن کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی درمیان نماز عشاء پڑھتے ہیں، اور نماز عشاء پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، وہ ٹرین جس کو ابھی تک نہ جانے کتنے انجینئر آ کر کے چیک کر کے چلے گئے تھے کہ آخر ٹرین چل کیوں نہیں رہی ہے، وہی ٹرین اچانک سے چلنے لگی۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی ٹرین کے اندر سوار ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے بنارس پہنچتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تاج الشریعہ کی کرامتیں ہی ہے کہ کبھی ٹرین رکتی ہے تو کبھی مسجد سے غیبی طاقت تاج الشریعہ کے ایک مرتبہ کہنے سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک بڑا تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی اپنی کرامت کا ظہور کیوں نہیں کیا۔ تو تاج الشریعہ کی پوری زندگی الحمدللہ ایک کرامت میں گزری ہے۔ اور اگر بات کریں تاج الشریعہ کے چہرے کی، تو چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ جس کو دیکھ کر کے حدیث یاد آتی ہے کہ جب تم اللہ کے ولیوں کو دیکھو گے تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے گی۔ وہ چاند سا چمکتا چہرہ کہ جس کو جب بھی دیکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بندہ گم ہو گیا۔ تو تاج الشریعہ کی جو پوری زندگی تھی، یہ ایک کرامت تھی کہ تاج الشریعہ اپنی پوری زندگی میں جو ہے استقامت پر قائم رہے۔ تاج الشریعہ نے ہمیشہ جو الفاظ کہے، جو جملے کہے، جو باتیں کہی، تاج الشریعہ ان الفاظ پر، ان جملوں پر، ان باتوں پر آخری دم تک استقامت سے رہے۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے زندگی کی باتیں، مگر اصل بندہ کیا ہے یہ اس کی موت فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کلمہ پڑھ لینا، نمازوں کی پابندی کر لینا، ایمان کی حفاظت کر لینا، یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں، مگر جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت تو کس حالت میں گیا، حالت ایمان میں گیا یا حالت کفر میں گیا، اصل فیصلے جو ہوتے ہیں یہ بندے کا آخری وقت ہی کرتا ہے۔ اور جب بات ہے حضور تاج الشریعہ کی، تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایمان کی حفاظت پہ کی۔ اور جب آخری وقت آتا ہے حضور تاج الشریعہ کا، تو حضور تاج الشریعہ نماز مغرب کے لیے وضو بناتے ہیں، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اذان کے ہر کلمے کا جواب بھی دیتے ہیں، مگر جب مؤذن اذان کے آخری کلموں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تاج الشریعہ بھی مؤذن کے ساتھ مؤذن کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب مؤذن بولتا ہے لا الہ الا اللہ، تو حضور تاج الشریعہ لا الہ الا اللہ کی تقرار کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان حضور تاج الشریعہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ ہوتا ہے خاتمہ بالخیر، اس کو کہتے ہیں ایمان کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے کر کے جانا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ باوضو ہو کر ادب سے سن کے مغرب کی اذان، بول کر بے ساختہ اللہ اکبر چل دیے، حضرت تاج شریعت فخر اجہر چل دیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔